Subukan natin pakainin ng kakaunti lang. Sit down first. Sit down. Kung ano yung reaction niya. Ayan. Sit down. Stay. Go. Andito yung iba. Tingnan natin kung ano reaction. Bitin na. bitin siya. Bitin. Meron pa. Meron pa rito. Ano? No. Yun lang yun. Wala na. Hindi ka na Tama na yun. Tama na yun. Yun lang yun. Tama na. Wala na. Tago ko na to. Tago na. No. Ayoko na. Tago na. Tama na yun. Tama na. Sit down. No more. Sit down. I know. Sit down. Stay. That's not funny. What the fuck?